Ups. Tanawa sa ning akong video basin ganahan ka aron mahibaw pud ka. Ug giyon sa nin ako pagama ning akong special chicharon. Una gipainit muna nako ang mantika, usa gilunod ang bakpats para dili mo dikit sa kawali. Ug pagkakaraw-karawon nimo hantod magmantika na. Ug inganing dapitan nagmantika na. Ayahay na ang imong bukton makapahuway na pero magbantay ka kay magbuto-buto na ni maong magamping ka kay sakit ra ba kung mapasok ka kay init kayo ang mantika. Kung ingani na ang itsura, pwede na nimo pagawason og itambay og isa ka gabi para inigprito nimo ni kaugma. Kusog mo sa og mao na ni ato nang giprito. Huma nakatambay og isa ka gabi, mao na ni tanawa ug unsa ba og moal sa ba. Mao ning pagabantayan lang nimo nga dili masunog ang imong giprito kay hayahay naman ni kay di naman ni bugat sa imong bukton. Imo ra ning pagkakaraw-karawon hantod mahimong chicharon ug makita nimo nga crispy na, pwede na nimo paghawason. Ayaw na pagadugaya-dugaya basin masunog na. Huwag mapait pa. Dagang salamat mga kasando.